Hit that jive jack, put it in your pocket till I get back. Going downtown to see a man, and I ain't got time to shake your hand. Hit that jive jack. L'IPAC Business School propose dès la première année des parcours internationaux. L'un d'eux est orienté vers les pays de langue espagnole, c'est le track hispanique. Alors moi je fais ce track parce que j'ai fait déjà LV2 au lycée espagnol et c'est une langue qui m'a énormément plu. Et en fait j'ai voulu continuer à apprendre à la parler et à l'améliorer et surtout à connaître la culture de ces pays en fait. Yo nací en Colombia y vine a hacer mi instituto aquí en Francia. Y gracias al IPAC pude descubrir el track español que me permitió mejorar mucho mis conocimientos en el ámbito profesional sobre los países de Latinoamérica y España. Les cours du track hispanique sont des cours supplémentaires au programme Grande École qui vont se dérouler par petits groupes. Las clases son dispensadas 100% en español, con profesores de origen hispano en España o América Latina, y el contenido está focalizado en el perfeccionamiento de la gramática y el vocabulario, por supuesto, con estudios de caso de empresas españolas, latinoamericanas y el comercio internacional. Mi clase preferida es la clase de comercio internacional, porque no solo descubrimos nuevas cosas sobre España, sino también sobre todo un continente, todos los países como Chile, Costa Rica y México. Alors, ces tracks vont permettre aux élèves de mettre en pratique tout ce qu'ils auront appris parce qu'en fait, ils vont pouvoir partir en stage en première année, en deuxième année dans les pays hispaniques. La troisième année à l'IPAG est l'année de l'international. Les étudiants partent à l'étranger et ce sera l'occasion pour eux de se mettre en immersion dans un pays hispanique. Además, IPAC colabora con universidades del mundo hispano, las más importantes de Madrid y Barcelona, y también de los países latinoamericanos como México, Perú, Chile, Argentina. Moi, pour la troisième année, j'envisagerais de partir dans un pays où on parle l'espagnol, comme le Mexique par exemple. Sí, yo conocí muchos alumnos del IPAC de otros años superiores y ellos me contaron la historia de Costa Rica. Ellos fueron a hacer su misión humanitaria en Costa Rica. Esta misión significaría para mí una experiencia extremadamente enriquecedora, no solo en el plan profesional, sino también y sobre todo en el plan humano. Le track hispanique est un véritable tremplin pour tous les étudiants qui sont attirés par les langues et qui ont envie plus tard de développer une partie de leur carrière à l'international. Sabemos que el español es la tercera lengua más hablada en el mundo y los países de Latinoamérica hispanos son una posibilidad para el comercio internacional muy interesante para los estudiantes de una gran escuela de comercio en París. Os espero dentro de poco en IPAC. ¡Nos vemos!